औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही मखसूस प्रोग्राम है और ख़ास मकसद के तहत इसका इनेकाद किया गया है। हम सबके इल्म में ये बात है कि हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ लीडर, हरदिल अजीज़ रहनुमा, हरदिल अजीज़ मुफक्किर, हरदिल अजीज़ शायर, हरदिल अजीज़ अदीब, हरदिल अजीज़ सियासी रहनुमा, समाजी मसले और जंग आज़ादी के मुजाहिद जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है और उनके यौम पैदाइश को बहुत खूबसूरती के साथ मनाने के लिए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि मौलाना आज़ाद की जो तकारीर हैं, उनकी जो तहरीरें हैं, वो इस काबिल हैं कि हम उन्हें बार बार पढ़ें, बार बार सुने और बार बार उनसे नसीहत हासिल करें। और इस मकसद के तहत ये एक ख़ास प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, उन तलबा के लिए जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है और जो शऊर की मंजिल में कदम रख चुके हैं। उन तलबा और तालिबात से ये गुजारिश की गई थी कि वो मौलाना आज़ाद की तकरीर का एक हिस्सा याद करें और उसे यहाँ बयान ही जैसे उन्होंने पेश किया था उसी तरह से पेश करने की कोशिश करें। और हमें बहुत खुशी है कि इस मौके पे हमारे साथ बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमानान किरामी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर एम ए इब्राहिमी साहब जो IAS हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब जो एक सिविल सर्वेंट है और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफेसर सैयद मेहरताज साहिबा जो जामिया हमदर्द में डीन हैं। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती साहब। मैं उनको यहाँ देख नहीं पा रही हूँ, अगर मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं तो मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं उन्हें देख सकूं और उनका भी वेलकम कर सकूं। तो मुख्तसर इस प्रोग्राम के बारे में ये बता दूं कि 15,000 का इनाम दिया जाएगा कुल मिलाकर के, क्योंकि जो तलबा और तालिबात 10वीं पास हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर वो कॉलेज के लेवल से आगे बढ़ चुके हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, ये मुकाबला उन सब के लिए ओपन था। और इस मुकाबले में उनसे ये गुजारिश की गई थी कि वो 5 मिनट की मौलाना आज़ाद की तकरीर को पेश करें। पहले नंबर पे आने वाले को 7,000, दूसरे नंबर पे आने वाले को 5,000 और तीसरे नंबर पे आने वाले को 3,000 का इनाम दिया जाएगा और इसके साथ ही मेमेंटोज और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। यकीनन हम ऑर्गेनाइजर्स की फिराक दिली की तारीफ करेंगे कि उन्होंने मौलाना आज़ाद जैसी कदावर शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के मुकाबले का इनेकाद किया जिसमें तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। और चूंकि उनकी तकारीर काफ़ी दुश्वार गुजार होती हैं, उसकी ज़बान काफ़ी फसीह बलीग होती है, इसलिए ये आसान नहीं है कि उनकी तकरीर को याद करके बयान ही पेश करना, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। चुनांचा तलबों के लिए, तलबा और तालिबात के लिए जो इनामात की रकम रखी गई है इसी को मद्देनजर रख के यहाँ रखी गई है। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है DPMI और DIMS दरभंगा की जानिब से। DPMI दरभंगा एक पैरामेडिकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और ये एक फ्रेंचाइजी दरभंगा में लिया गया है जहाँ पे 10th and 10+2 स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज पेश किए जाते हैं। जो कोर्सेज DPMI की जानिब से पेश किए जाते हैं उन कोर्सेज की तफसील यहाँ आपके स्क्रीन पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से तलबा डिप्लोमा कर सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी में, रेडियोलॉजी में, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में, ऑप्टोमेट्री में, और वो टेक्नीशियन विजन हो सकते हैं, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो सकते हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो सकते हैं, कार्डियक केयर टेक्नीशियन हो सकते हैं, हिस्टो टेक्नीशियन हो सकते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन हो सकते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो सकते हैं, डिप्लोमा इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, इमरजेंसी मेडिकल टेक, डेंटल ओरल हाइजीनिस्ट एंड डाइटिशियन असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, ये तमाम चीज़ें ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो ये यहाँ की क्या खुसूसियात हैं? यहाँ के खुसूसियात ये है कि यहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तजर्बाकार हैं, डेडिकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं और यहाँ पे वीक स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं ताकि कोई भी तालिब इल्म पीछे ना रह जाए। और पैरामेडिकल कोर्सेज की आजकल डिमांड ज़्यादा है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। ख़ास तौर से पैंडेमिक के बाद आपने देखा कि लोगों के अंदर अपनी सेहत को लेकर के कितनी बेदारी पैदा हो गई है और वो चाहते हैं कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम और अपने जिस्म के तमाम आज़ा को, तमाम पार्ट्स को, तमाम निज़ाम को बिल्कुल इस हालत में रखें ताकि किसी भी किस्म के दुश्वारी का उनको मुकाबला ना करना पड़े जब कभी भी उनके ऊपर किसी तरह के नागहानी आफत से उनको दो चार होना पड़े। तो DPMI दरभंगा का कैंपस गायत्री मंदिर मेन रोड मोहल्ला सराय सत्तार खां में है, लहरिया सराय में। और आप सब में से जो भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह के कोर्सेज में ताकि वो आप आसानी जॉब हासिल कर सकें तो आप यकीनन DPMI दरभंगा से कांटेक्ट कर सकते हैं।
DPMI दरभंगा आप सोच रहे होंगे कि एक मेडिकल फील्ड में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौलाना आजाद के शख्सियत को लेकर क्यों प्रोग्राम कर रही है? तो इसका जवाब ये है कि ये इनका मिशन है कि हम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ ये कि जॉब के लायक बनाएं, बल्कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, उन्हें एक बाशऊर शहरी बनाएं, ऐसा शहर ना सिर्फ ये कि कमा करके अपने आप को, अपनी फैमिली को चला सके, बल्कि वो इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इस लिहाज से इसी बिना पे ये DPMI ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है ताकि स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके और वो अपने अजीम रहनुमा की शख्सियत से वाकिफ हो सकें। अब आप सबने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजर्स की लिस्ट में आपने देखा है कि को ऑर्गेनाइजर के तौर पे एडुफैम इंटरनेशनल का नाम मौजूद है। एडुफैम इंटरनेशनल एक ट्रस्ट के अंडर, SCET ट्रस्ट के अंडर काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग के लिए और लीडरशिप के लिए तैयार किया जाता है, LLB, लीड बिफोर यू आर लेड बाई। और इसके अलावा एडुफैम इंटरनेशनल फिल्म कोर्स प्रोवाइड कराता है जो एजुकेशनल लीडरशिप मुहैया कराता है। और इसके तहत एक्सप्लोरर एकेडमी के नाम से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए एक स्कूल भी कायम किया गया है। और इसके अलावा इसके अंडर जहान-ए-मन एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जो हर दिन शाम को 6 बजे लाइव प्रोग्राम के जरिए तलबा और तालिबात को, खवातीन को और अपने जो भी इससे फायदा उठाने वाले नाजरीन हैं उन सबको मुस्तफीद कराता है। नाजरीन, मैं हूं आपके सामने आपकी आज की मेजबान और मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो ये वक्त हमारे साथ गुजर रहा है बहुत ही मुफीद वक्त और कारआमद वक्त गुजरे। और मेरा मुख्तसर तारुफ आपके सामने है। अगर मजीद आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हलीमा सादिया है और बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। और इस मुख्तसर तारुफ के बाद अब मैं अपने प्रोग्राम को एक दूसरी मंजिल की जानिब ले चलती हूँ जहां हम अपने मौजूद मेहमानान की तकारीर से मुस्तफीज होंगे। आइए प्रोग्राम की मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश कर दूं। सबसे पहले डॉक्टर M.A. इब्राहिमी साहब का खिताब होगा, उसके बाद ख्वाजा शाहिद साहब अपने कलेमात से हम सबको नवाजेंगे और उसके बाद फिर प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली साहब के ख्यालात से हम वाकिफ हो सकेंगे और फिर प्रोफेसर सैयद मेहरताज साहिबा अपने ख्यालात का इजहार करेंगी और डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब हमारे साथ यहाँ बहुत जल्द ही जुड़ने वाले हैं, वो अपने ख्यालात से हम सबको मुस्तफीज करेंगे। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स की बारी होगी, तलबा वन बाय वन अपनी अपनी तकारीर पेश करेंगे और DPMI के जो हेड हैं डॉक्टर अबू उबैदा खान साहब, वो सेंटर हेड DPMI हैं, वो वोट ऑफ थैंक्स पेश करेंगे। ये है आज का प्रोग्राम। तो आइए हम इज्जत माब जनाब डॉक्टर M.A. इब्राहिमी साहब जो बाय प्रोफेशन IAS हैं, जिन्होंने BSc, LLB, MBA, PhD मैनेजमेंट किया है, FIPED हार्वर्ड USA से किया है। मैं जनाब डॉक्टर M.A. इब्राहिमी साहब को दावत दूंगी कि वो अपने कलेमात से हम सबको नवाजें, लेकिन उससे पहले आइए मैं मुख्तसर तारुफ आप सबके सामने पेश कर दूं कि जनाब इब्राहिमी साहब मुतनव्वि दिलचस्पियां रखने वाले और मुतअद्दिद कारनामे रखने वाले डॉक्टर मोहम्मद आशिक इब्राहिमी इनका पूरा नाम है। उन्होंने बहुत से शोबों में अपना नुमाया किरदार अदा किया है। आप रियासत बिहार के नालंदा जिले के सिलाव गांव में नसीमा खातून, जिनकी की वफात हो चुकी है 2012 में, और मलिक मोहम्मद साहब, उनकी भी वफात हो चुकी है 2012 में, आप उनके यहाँ पैदा हुए। उन्होंने सेंट जेवियर में बज़्म अदब के सदर बनकर कॉलेज के तालिब इल्म के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई। जेवियर कॉलेज रांची में उन्होंने अंग्रेजी मुबाहिसों में कई इनामात भी जीते और छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची में अक़वाम मुत्तहिदा के तलबा एसोसिएशन के सदर भी रहे। वो NCC के कैडेट भी थे और उन्हें लायंस क्लब ऑफ रांची के यूथ विंग का चार्टर्ड सदर भी बनाया गया। उन्होंने कुछ वक्फे के लिए एक बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर मुख्तसर मुद्दत के लिए काम अंजाम दिया। उसके बाद फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में उन्होंने एलियट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए कामयाबी से मुकाबला किया और 1978 में इसमें शमूलियत इख्तियार की। आपको बिहार के होम कैडर हासिल था। अपनी सर्विस कैरियर के दौरान उन्होंने हुकूमती सरगर्मियों के कई शोबों में अपनी खिदमत देने का उन्हें मौका मिला, जिनमें आला तालीम, सनती तरक्की, टेक्सटाइल, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम्स, दस्तकारी, पावरलूम, जूट, कॉरपोरेट अमूर के अलावा देही तरक्की और पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिविजनल कमिश्नर की हैसियत से भी वो अपने दायरे अख्तियार में तेज रफ्तार और मेयारी तरक्की के हुसूल के लिए दीगर महकमों के अफसरान के साथ हर हफ्ते विकास यात्रा पर जाते थे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर
کے طور پہ ان کے جو کارنامے ہیں وہ اس قدر مقبول ہیں کہ انہیں ہر سال پارلیمنٹ اور بہار اسمبلی کے انتخابات کے دوران ان کی کارکردگی کی وجہ سے انہیں باقاعدہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جانب سے آبزرور مقرر کیا جاتا ہے. یقیناً ہم سب کے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ آج ایک ایسی شخصیت جو اس اعلیٰ پیمانے پہ ہمارے درمیان کام کر چکے ہیں. آئی اے ایس یا آئی پی ایس یا آئی ایف ایس یہ سول سروسز ایک ایسا ایگزام ہے جو ہندوستان کے ہر نوجوان کے دل کا ایک خواب ہوتا ہے, اور اس خواب کی تعبیر کرنے والے شخص جناب عاشق ابراہیمی صاحب ہمارے سامنے یہاں موجود ہے, اور میں یقیناً اپنے طلبہ و طالبات کی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ آج وہ ہمارے ساتھ یہاں آئے اور اپنا قیمتی وقت وہ ہمیں دے رہے ہیں. ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. میں گزارش کروں گی کہ حکومت بہار کے چیف سیکریٹری کے عہدے سے سبکدوش ہوئے جناب محمد عاشق ابراہیمی صاحب اپنے زرعی کلمات سے ہم سب کو نوازیں. شکریہ حلیمہ صاحبہ. پہلے تو میں معذرت کروں گا کہ میں انگلش میں ہی بول پاؤں گا. ویسے میں اگر آپ کہیں گے تو میں اردو میں بھی بول سکتا ہوں, لیکن ہمارا جو لکھنے وغیرہ کا طریقہ ہے وہ زیادہ تر انگریزی میں ہی رہتا ہے, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی اگر کہیں گے تو ہم. نہیں سر ایکچولی انگلش اردو کسی میں بھی آپ بول سکتے ہیں, چونکہ یہ مولانا آزاد پہ اس لیے میں نے آغاز اردو میں کیا ہے, لیکن آپ فل فریڈم ہے سر, واٹ ایور یو لائک. اور ویسے جہاں تک مولانا آزاد کی شخصیت کا سوال ہے, انہوں نے بہت سارے چیزیں کیے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اردو بھی ان کا بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈسٹنگشڈ گیسٹس, ڈیئر فرینڈس and dear students, first of all, I thank DPMI and EduFam for organizing this webinar on the occasion of the birthday of Maulana Abul Kalam Azad. On the occasion of National Education Day, I pay my homage, Kharaj Aqidat and Shraddhanjali to Maulana Abul Kalam Azad. His full name is Maulana Abul Kalam Ghulam Muhyiddin Ahmad bin Khairuddin Al Hussaini Azad. He was born on this day, 11th November 1888 in Makkah. He died on 22nd February 1958 at Delhi. He studied at Al-Azhar University from 1905 to 1907. He was awarded Bharat Ratna in 1992. Abul Kalam Azad was great freedom fighter. He was first education minister of India. Abul Kalam Azad was an Islamic theologian, a writer, journalist, editor, orator, administrator, and promoter of cultural heritage of India. He was a genius and a visionary. Maulana Azad was under Nazarband at Ranchi from 30th March 1916 till 31st December 1919. After release from Nazarband at Ranchi, he joined the Khilafat movement under leadership of Mahatma Gandhi. He was elected president of Congress Party in 1923 and 1940. At the time of independence of India, he was a great leader, rather most important leader against partition, who rejected all types of two-nation theories which emerged at that time. On his call at Jama Masjid, Delhi, the overwhelming majority of Muslims of India rejected Pakistan and chosen to live in India along with other communities. During Nazarband at Ranchi, Maulana Abul Kalam Azad
established Madrasa Islamia and school for teaching Islamic theology along with English, mathematics, and science. Maulana Abul Kalam Azad promoted education with scientific temper. He established Jamia Millia University. He established world-class engineering colleges like Indian Institute of Technology at Kharagpur. Maulana Abul Kalam Azad campaigned for education of women. He was a great writer and journalist. He published a weekly, Al Hilal, in 1912. His two books are famous. Gowar-e-Khatir, published in 1942 to 46. He wrote India Wins Freedom. It was published first in 1962 after 4 years of his death. His complete book, which included 30 withheld pages earlier, was published after 30 years of his death in 1988. These pages were withheld as per wishes of Maulana Abul Kalam Azad, as they contained references to some leaders of that time with biased prejudices, and their character were in poor light. Maulana Abul Kalam Azad was a great promoter of Indian cultural heritage. In order to strengthen India's foreign relationship with the world, he established Indian Council for Cultural Relations. Many people do not know this is one of the great contribution of Maulana Abul Kalam Azad. It is doing great job as part of Ministry of External Affairs today. Indian Council for Cultural Relations has been always soft power of India. There are institutions like Nehru Center in London and other places under ICCR. Indian Council for Cultural Relations, though he was not a foreign minister, but by establishing ICCR, he actually promoted both India's foreign policy and also the cultural heritage of India. The people of the world today know about India's culture and soft power through these institutions. Even the programs of yoga are being implemented through it. So Maulana Abul Kalam Azad has done great service to not only the Muslim community, but the entire all the people of India. He, by rejecting the two-nation theory, and I think his contribution will be remembered for centuries to come, that at the time of partition, overwhelming majority of Muslims of India remained in India and rejected Pakistan. This ideology will be great light for the people and the government of India in time to come to have better harmony in the society and to strengthen national integration. I have the occasion of visiting some of the institutions established by Maulana Abul Kalam Azad. As you know, I studied at Ranchi University, and Maulana Azad colleges and other schools, etc. They were all located in that vicinity. So I used to go there and spend time there. So Maulana Abul Kalam Azad, even during Nazarband, he established so many institutions, and sometimes I feel that
we keep on spoiling our time and wasting our time, but doing not much doing not much in concrete shape for this society. Even during Nazarban time, I understand how much difficult it was, and there was no supports as such. But somehow he established those institutions. They are flourishing. And I'm also advisor in the Ministry of External Affairs for Indian Council for Cultural Relations, and I admire him, his imagination and ideas. That even at that time he visualized the need of establishing Indian Council for Cultural Relations, because ultimately the soft power of culture prevails for a long time. People appreciate, people understand the country, the people better by cultural exchanges. So at this time, I pay my Kharaj Aqidat, Shraddhanjali to Maulana Abul Kalam Azad, and I would like to say a few words to the young children also, young students also, that please read. We have got a good opportunity to speak, give the speeches of Maulana Abul Kalam Azad, and keep on reading about it. I mean, even in school days, I used to read Gubare Khatir. I read India Wins Freedom, in which 30 pages were withheld for some time, which showed some of the leaders in a very poor light. But then during my student days, I used to have this occasion of reading his books and literature. So keep on reading, particularly Maulana Abul Kalam Azad. As much you read, much better. But keep on reading other biographies of other people also, because this is the right time to ignite your minds, ignite your imagination. And I can tell you one thing: if you are committed to achieve anything in your life or do something wonderful for the society or your family, you can achieve it. Only thing is that you should have commitment. You should have total determination, come what may. And I tell you one thing: there's no hindrance in reaching at least excellence in the field of education or administration, because here merit matters. So and some problems may be there. I understand that every child may have some children may have some problem in the family, or maybe because of education, because of some resources crunch, etc. But never lose heart. You can achieve it, and it is achievable. So I will be continuing to listen to the speeches of other guests also, Khaja Shahid Sahib and others also. And when the students also will start delivering speeches of Maulana Abul Kalam Azad, I will certainly like to listen to them, and I will keep on joining you. Thank you very much. And again, I thank the organizers for inviting me and for interacting with the guests and also with the young students. Thank you very much. Shukriya. Bahut shukriya aapka. Thank you. Thank you very much, Janab M.A. Ibrahimi Sahab and Dr. M.A. Ibrahimi Sahab, in fact, and along with highlighting the achievements, contributions of Maulana Azad, you have given wonderful advices to the students that they have to read the books of Maulana Azad if they really want to be a great leader like him. And secondly, that there is no hindrance in the education. Lots of opportunities are available. They have to just have the willpower and hard work. And then thirdly, that never lose heart. La taqnatu min rahmatillah. This is the teaching of our religion as well, that we have to be always hopeful and keep moving. Thank you very much for your golden words. Now, ladies and gentlemen, let me move to our next distinguished speaker. Our next distinguished speaker is Janab Khaja Shahid Sahab. और ये मेरा बहुत ही बड़ा एजाज होगा, मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि मैं उनकी शान में चंद कलिमात आपके सामने पेश कर सकूं. And Khaja Shahid Sahab, please feel free to speak in any of the languages in whatever you are comfortable with. तो ख्वाजा शाहिद साहब के बारे में मैं आप सबके खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि जनाब ख्वाजा शाहिद साहब ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाब होने के बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में शमूलियत इख्तियार की
انہوں نے یونین پبلک سروس کمیشن سیکریٹریٹ میں جوائنٹ سیکریٹری کے طور پہ خدمات انجام دی ہیں. پھر انہیں بعد میں پینل میں شامل کیا گیا اور حکومت ہند کے جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے پر خدمات انجام دی. انہیں وزارت عملہ، عوامی شکایات اور پینشن کی طرف سے انسٹیٹیوٹ آف سیکریٹریٹ ٹریننگ اینڈ مینجمنٹ کا ڈائریکٹر بھی مقرر کیا گیا. انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر خدمات انجام دی اور ادارے کو ڈیمڈ یونیورسٹی کی حیثیت سے ایک مکمل مرکزی یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے آپ ذمہ دار رہے. یقیناً یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے. بعد میں انہوں نے وزارت انسانی وسائل کی طرف سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا وائس چانسلر ان کو مقرر کیا گیا اور انہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی مقرر کیا گیا. اور آج کل جیسا کہ میرے علم میں ہے اور میں جیسا کہ مسلسل ان کے خدمات کو دیکھ بھی رہی ہوں اور ان کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں، تو آج کل وہ پوری طرح سے تعلیم اور تعلم کے میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور خاص طور سے ان کا جو مخصوص ایریا ہے وہ ہے انڈر پریویلیج بچوں کے لیے کام کرنا. اس کے لیے میں انہیں مبارکباد دیتی ہوں اور میں بہت بہت عزت و احترام کے ساتھ انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہم سب کو خطاب کریں. پروفیسر خواجہ شاہد صاحب. السلام علیکم. دوبارہ سب کی خدمت سلام پیش کرتا ہوں اور صبح بخیر ہو. گڈ مارننگ. میں ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ صاحبہ کا بہت بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں اتنے اچھے الفاظ سے تعارف کرایا. میں شاید بہت سی چیزوں کا لائق نہیں ہوں جو انہوں نے کہہ دیا، لیکن ان کی محبت ہے، ان کا احترام ہے اور یہ ان کی عزت ہے میرے لیے، یہ انہوں نے اتنے اچھے الفاظ سے میرا تعارف کرایا. میں اپنے عزیز دوست ڈاکٹر ایم اے ابراہیمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا استقبال کیا کرتا ہوں. ان کے ساتھ یہاں بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، اس کے لیے میں منتظمین کا مشکور ہوں. ڈاکٹر مہر طاہر صاحبہ، پروفیسر مہر طاہر صاحبہ سے جیسے میں نے بھی عرض کیا، میری کچھ عرصے پہلے ملاقات ہوئی حمدرد یونیورسٹی میں اور ان کی جو علمی اور تعلیمی خدمات ہیں اس سے میں بڑا متاثر ہوا. آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس کے لیے میں بڑا مشکور ہوں ان کا. آج کا جو آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے اور جس مقصد سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جیسے آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ کسی زبان میں بول سکتا ہوں، تو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلق سے میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ میں اردو میں ہی آپ لوگوں سے بات کروں. میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے اس پروگرام کے سننے والے ہیں اور ناظرین ہیں وہ اردو کو آسانی سمجھ سکتے ہیں. اگر نہیں سمجھ سکتے تو مجھے بتائیے گا، میں کوشش کروں گا کہ دوسری زبان میں بھی بات کر دی جائے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پلیٹ فارم جس کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اس کے لیے آپ تمام منتظمین قابل تعریف ہیں، قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ مولانا آزاد کی خدمات اور مولانا آزاد کی شخصیت کو نیا ہندوستان بھولتا جا رہا ہے. اور نیا ہندوستان بھول رہا ہے نہ صرف اس سے کہ مولانا آزاد کا نام بھول رہا ہے، ان کا جو مشن تھا، ان کا جو پیغام تھا، ان کی جو شخصیت تھی، وہ جتنی اہمیت آج کے زمانے میں ہمارے بیچ میں اس کی ضرورت ہے، وہ ضرورت اتنی اس کو نہیں دی جا رہی ہے. میں آج ہی کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ دہلی میں جب ان کے یوم پیدائش کا دن آج منایا جا رہا ہے، تو ایک وقت تھا کہ لال قلعے کے پاس جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس جو ان کا مزار مبارک ہے، وہاں پہ بہت سارے لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے تھے. آج کے ایک اخبار کی یہ خبر دیکھ کے اتنا افسوس ہوا کہ آج مولانا کے مزار پہ چند لوگ ہی موجود تھے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. اس سے مولانا کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مولانا کی جو عظمت ہے اس میں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ان سے جو جس طریقے سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں اس طریقے سے ہم مستفید نہیں ہو رہے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کا افسوس ہو رہا ہے. ہم کیا کھو رہے ہیں، ہم کیا اپنے آپ کو اپنی زندگی سے کیا مس کر رہے ہیں. واٹ آر وی لوزنگ if we are not following Maulana, if we are not remembering Maulana, if we are not carrying forward his mission, then what are we losing? مولانا کچھ نہیں کھو رہے. مولانا تو جو اپنے اس قوم کو، ملک کو دینا چاہتے تھے اور دے گئے. اپنی طویل عوامی زندگی میں، علمی زندگی میں، صحافی زندگی میں، ادبی زندگی میں، دینی زندگی میں وہ جو دے گئے وہ تو اپنی جگہ محفوظ ہے، تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہے. لیکن ہم جو اس کو اگر نہیں استعمال کر پا رہے اپنی زندگی میں تو اس کا نقصان ہم ہی کو ہو رہا ہے، اور جو آج کے سماج میں ہمیں روز بروز دیکھنے کو، صبح شام دیکھنے کو ملتا ہے. تو نوجوانوں کو ان کی طرف متوجہ جو آپ نے کیا ہے اور اس پروگرام کے ذریعے کیا ہے، میں اس کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. سخت ضرورت ہے کہ مولانا کے مشن کو ہم سمجھیں اور آگے بڑھائیں.
اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لائیں. ہندو مسلمان سکھ کا مسئلہ نہیں ہے، ملک کا مسئلہ ہے، ملک و قوم کا مسئلہ ہے. اس لیے ملک و ملت کا مسئلہ ہے. ملک میں جو انتشار ہے، جو بے چینی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں مولانا آزاد کی شخصیت اتنی ضرورت ہے اس کی، ان کے مشن کی، اس کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں اپنے تمام نوجوان بچوں سے اور تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت سے اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا آزاد کی اگر ہم جیسے کہ ہمارے ابراہیمی صاحب نے کہا کہ ان کی جیونی کو پڑھنا چاہیے اور سب کی جیونی کو پڑھنا چاہیے، ان تمام بڑے نیتاؤں کی جیونی کو پڑھنا چاہیے جنہوں نے اس ملک کے لیے یا کسی طریقے سے سماج کی یا ادب کی یا لٹریچر کی یا کسی طریقے سے خدمت کری ہے. ان کی جیونیوں کو پڑھ کے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو مولانا کی جیونی کو پڑھ کے اگر ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے، وہ ایک چیز بہت کامن ہر آدمی کہتا ہے، ہر ان کا بایوگرافی لکھنے والا کہتا ہے کہ مولانا کی شخصیت ملٹی فیسٹ پرسنالٹی تھی، ہمہ جت شخصیت تھی. ایک کسی پہلو پہ آپ انگلی رکھیں گے تو جیسے ہمارے ابراہیمی صاحب نے ان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں بتایا کہ IITs قائم کیے، جامعہ ملیہ کے ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے جامعہ ملیہ قائم کیا، اسلامیہ قائم کیا جہاں سے میری وابستگی رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، مدرسے قائم کیے. تو ایک طویل فہرست ہمارے سامنے آ جائے گی کہ مولانا کی تعلیمی خدمات اس ملک کے لیے کیا ہیں. اور وزیر تعلیم رہے. ہندوستان کی جو آج کی تعلیمی نظام ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے اس کی بنیاد سنگ میل پہلا پتھر تو مولانا آزاد نے رکھا. تو اس لیے ان کی تعلیمی خدمات ہم گنیں گے تو ایک طویل فہرست آ جائے گی. ان کی ادبی خدمات گنیں گے تو غبار خاطر کا ہمارے ابراہیمی صاحب نے ذکر کیا، ایک بڑا مقام ہے اردو ادب میں اس کا. ان کے خطوط کو دیکھا جائے گا، ان کے تذکرے کو پڑھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تفسیر قرآن میں جائیں گے تو مفسر دکھائی دیں گے، قرآن کے مفسر دکھائی دیں گے. صحافت میں جائیں گے تو البلاد الاخلاق دکھائی دیا جائے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ان کی کسی بھی شخصیت کی طرف جائیں، کہیں مولانا ستار بجاتے ہوئے دکھائی دیں گے، کہیں مولانا کی چائے پینے کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ مولانا چائے کیسے پیتے تھے، چائے کے بارے میں کیا لکھا ہے، مولانا احمد نگر جیل میں تھے تو کیا ان کی مصروفیت تھیں، وغیرہ وغیرہ. کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے تو کیا ان کی مشغولیت تھیں. تو یہ ان کی اتنی ہمجا شخصیت ہے کہ اگر اس پہ ہم بات کریں تو یہ 10 منٹ 15 منٹ بالکل ناکافی ہوں گے. اور اس کے لیے جیسے ابراہیمی صاحب نے کہا ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جو نوجوان بچوں کو انہوں نے جو مشورہ دیا ہے اس کی تائید میں بھی کروں گا. میں چند پہلو اٹھاتا ہوں، سارے پہلوؤں پر گفتگو کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن چند پہلو میں ان کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بچوں آپ کے سامنے. اور کیونکہ آپ ان کی تقریروں کو چن رہے ہیں اور آپ ان کی تقریروں کو اٹھا کے بولیں گے، اس پہ اپنے انداز میں ان کو بیان کریں گے. مولانا کی جو شوزہ بیانی تھی، مولانا کی جو گفتار تھی، مولانا کا جو انداز تھا، وہ اتنا منفرد تھا. ان کی جو انشاء پردازی تھی وہ اتنا منفرد تھا کہ وہ تو ہم لوگ کو اس کو اس کے اشیر بھی نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ تو نوجوان بچے ہیں، آپ کوشش کریں گے ان کی تقریروں کو بولنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا، ان کے انداز میں بات کرنے کا، وغیرہ وغیرہ. ایک تقریر ان کی سب سے مشہور ہے اور وہیں سے میں بات کرتا ہوں. وہ تقریر ہے جو دلی کے لال قلعے پہ انہوں نے 1947 میں مثبت دی، جب کہ ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا تھا. اور ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا تھا اور ایک لاکھوں لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ملینز کا قتل عام ہوا. آج بھی ہم اس کو ذکر کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم تو اس وقت نہیں تھے، لیکن جو بچوں آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا اور جو پڑھیں گے اس وقت کے بیان، لاکھوں لوگوں نے اس ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف مائگریشن کیا، اس حصے سے حصے مائگریشن کیا. لاکھوں لوگوں کی، عورتوں کی، بچوں کا قتل عام ہوا، پراپرٹی جلائی گئی. ہندوستان کی آزادی کے بارے میں لوگ دہل گئے. یہ آزادی تو نہیں تھی اس کا ہم سب نے خواب دیکھا تھا. تو مولانا آزاد بھی اس آزادی کے قائل نہیں تھے. مولانا آزاد بھی ایسی آزادی نہیں چاہتے تھے. اور مولانا آزاد کی ایک اور تقریر ہے جس کے بارے میں آپ لوگ ضرور آج یہاں بیان کریں گے، وہ ان کا جو رام گڑھ کا خطبہ ہے، صدارتی خطبہ ہے، جو انہوں نے کانگریس کی صدارت سیشن میں صدارتی خطبہ کہا. وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے، اس کا لباب یہ ہے، آپ لوگ تو اس کا پورا جس پڑھیں گے، لباب یہ ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ بھی اترا ہے اور قطب مینار کے اوپر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں تم کو جلد ہی فوراً یہ آزادی دے سکتا ہوں، بشرطے کہ تم ہندو مسلمان اتحاد کو چھوڑ دو. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں اس آزادی کو ٹھکرا دوں گا، میں اس آزادی کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اور جو ہندو مسلمان کے اتحاد کے قربانی کے اوپر بنیاد بنے گا، وہ آزادی کو منظور نہیں کر رہے اور ہندو مسلمان کے اتحاد کو فوقیت دے رہے ہیں کہ ہندو مسلمان کے اتحاد کو فوقیت دی جائے گی، چاہے آزادی پیچھے چل جائے، چاہے آزادی، ملک کی آزادی آگے چند سال اور آگے بڑھ جائے،
मैं ऐसी आज़ादी मंजूर नहीं करूंगा। ये मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सेशन में कह रहे हैं, बतौर सदर कह रहे हैं। तो बच्चों आप देख लीजिए, मौलाना को वो आज़ादी मिली 1947 में जिसमें बंटवारा हुआ, खून खराबा हुआ। 2 नेशन थ्योरीज का जिक्र अभी हमारे इब्राहिमी साहब ने किया, वो 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद में मुल्क बढ़ गया, हिंदू मुसलमान बढ़ गए, और आज भी उसके बाद बुरे असरात इस मुल्क पे और दूसरे मुल्कों पे, इस सब कॉन्टिनेंट पे मौजूद हैं। उसकी मैं तारीखी पस मंज़र में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं समाजी पस मंज़र में इतना जरूर कहूंगा, उसके जो हमारे हमारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जो ज़र्ब पहुंची है, जो नुकसान पहुंचा है, जो डैमेज हुआ है उस बंटवारे का, उसके सब नुकसानात हम आज भी महसूस कर रहे हैं। तो मौलाना उस आज़ादी को नहीं चाहते थे। मौलाना हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार कहलाए जाते थे। मौलाना ने को कांग्रेस जिन्ना साहब की पॉलिसी से खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहे, उनको समझाते रहे, अपील करते रहे, उलमा से अपील करते रहे, अवाम से अपील कर सकते रहे कि मुल्क का बंटवारा जो है मुल्क के इत्तेहाद में मफाद में नहीं है और मुसलमानों के मफाद में नहीं है। ये मुल्क का बंटवारा नहीं है, ये मुसलमानों का बंटवारा था। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ अजीज बच्चों, नौजवानों, साथियों और जितने भी मेरे सुनने वाले हैं यहाँ पे, कि मौलाना के इस मिशन को आज इतनी ज़रूरत है। वक्त की कमी होगी डॉक्टर हलीमा सादिया, मैं इसलिए मुख्तसरन अपनी बात कहूँगा, इतनी ज़रूरत है इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग देने की। इसके लिए मौलाना ने अपनी जान माल तान सब नाम में दर में सुखने से कहते हैं सब लगा दिया। मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था लाल किले की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उन्होंने मिंबर से तकरीर करी, और वहां वो कहते हैं, वो बताते हैं कि देखिए आप जा रहे हैं इस मुल्क को छोड़ के, आप क्या गलती कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। एक एक लफ्ज मौलाना की उस तकरीर का सुनिए, एक एक लफ्ज को उसको गौर करिए। आज वो हर्फ बहर्फ सही हो रहा है, चाहे ये मुल्क हो, चाहे पड़ोसी दोनों मुल्क हो, हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान या हिंदुस्तान जिसे हम बड़े सगीर कहते हैं। मौलाना का एक एक लफ्ज हर्फ बहर्फ सही साबित हो रहा है कि मजहब की बुनियाद पे मुल्कों को हम नहीं बांट सकते, मजहब की बुनियाद पे हम समाज को नहीं बांट सकते, मजहब की बुनियाद पे हम मोहल्लों को नहीं बांट सकते, खानदानों को नहीं बांट सकते। और वो आप इस मजहब की बुनियाद पे इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। आप वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आप वहाँ पे जब जब इलाकाई तासुब बढ़ेगा तो आप वहाँ क्या हो जाएंगे, ये मौलाना ने उस वक्त कहा, आज भी आप महाजिर हैं वहाँ पे, वगैरह वगैरह। तो इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस पर तफसील में जाऊँ, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, आप सब पढ़िए उसको, कि इस बंटवारा, नफरत, उसकी कितनी नुकसानात हैं, और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है या मुल्क के इत्तेहाद है, जिसे आप कहते हैं टू नेशन नेशनलिटी, डिवाइडेड नेशनलिटी और यूनिफाइड नेशनलिटी, मुत्तहदा कौमियत या बंटवारे वाली कौमियत। तो मौलाना मुत्तहदा कौमियत के अलमबरदार थे, बंटवारे वाले कौमियत के अलमबरदार नहीं थे। आज भी इस मुल्क में मुत्तहदा कौमियत के जोर देने की जरूरत है। मैं इससे इस बात को दोहरा रहा हूँ। और मैंने कहा बहुत से उनके पहलू हैं, अगर आप उनके अदब के बारे में बात करेंगे तो उर्दू के माहिरीन जो हैं उस पर किताबें लिख दी हैं, रिसर्च के मकाले लिख दिए गए हैं, उस पर मैं नहीं बोल सकता, ना मौका है। लेकिन मैं आपसे ख्वाजा कुछ साहब, जी जी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करना, जी आप आपसे मुझे 1-2 मिनट दीजिए, मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ करके, फिर आप आगे करिएगा। दूसरी बात जो मैं उनकी आपके सामने रखना चाहूंगा जल्दी से, क्योंकि डॉक्टर हलीमा सादिया मुझे नॉक कर रही हैं, खटखटा रही हैं, शायद वक्त की कमी है, वो ये है कि मौलाना एक इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ ये भी कह रहे थे उसी रामगढ़ के खुतबे में कि मेरी 1000 साल की तारीख है, विरासत है मुसलमानों की इस मुल्क में, मैं उस विरासत से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं होगा। जहाँ वो मुसलमानों हिंदुस्तान की कौमियत की बात कर रहे थे, उस विरासत की भी बात कर रहे थे जो मुसलमानों ने इस मुल्क को दी है। तो वो पैगाम भी मैं अपने नौजवानों को देना चाहूंगा जल्दी से, कि उस विरासत से भी हमें महरूम नहीं होना है। वो विरासत हमें इतिहास सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है, आपस में भाईचारा सिखाती है, कंबाइंड कल्चर सिखाती है, इसका इब्राहिमी साहब ने भी जिक्र किया है। तो हमें अपने उस विरासत को भी मजबूत करना है और हिंदुस्तान की सालमियत को, इत्तेहाद को, भाईचारे को, मोहब्बत को, मुल्क को भी फरोग देना है। तो ये जो एक मिक्सचर है, जिसकी मिसाल उन्होंने जामिया इस्लामिया के जिन्होंने फाउंडेशन रखा था, इसका जिक्र यहाँ किया गया, जिससे मैं वाबस्ता रहा हूँ, उसकी जब फाउंडेशन रखा गया, उनके फाउंडर्स ने जो बात कही, वो बात कह के मैं खत्म करता हूँ, कि जामिया इस्लामिया इससे बनाई जा रही है कि यहाँ से एक अच्छा मुसलमान पैदा किया जाए और अच्छा हिंदुस्तानी पैदा किया जाए। तो अच्छा मुसलमान और अच्छा हिंदुस्तानी, इसमें कोई तजाद नहीं है। हमें इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ना है। इस फोरम से अगर इजाजत दे तो मेरे पास बहुत सारे वक्त कहने की बातें हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं इसी पैगाम के साथ कि हम अच्छा मुसलमान बने, अच्छा हिंदुस्तानी बने, मुल्क की सालमियत के लिए काम करें, इत्तेहाद के लिए काम करें, भाईचारे के लिए काम करें, यही मौलाना को सही खराज अकीदत होगा।
اور ان کی تقاریر میں, ان کے عمل میں آپ کو یہ سب ملے گا. مولانا کی شخصیت ہمیشہ ایک ایوالونگ شخصیت رہی ہے. کبھی وہ انڈر گراؤنڈ بھی رہے ہیں, کبھی مذہب بھی ہوئے ہیں, دین سے بھی دور ہوئے ہیں, سر سید کے پاس بھی گئی ہیں, سر سید دور بھی گئے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو لباب میں نے آپ کو پیش کیا پوری ایک شخصیت کا, اب ہم ایک پہلو کو لے کے, دو پہلو کو لے کے ان پر تبصرے کرنے شروع کرنے اور ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن جو پورا پیغام ہے وہ یہی ہے, اس کو لے کے اس ملک کو ضرورت ہے مولانا کی, آج اسی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ اور تمام متممین کا میں شکریہ ہوں. They gave me this opportunity and to express my views on Maulana Azad and his need in the modern time, in the modern world, in the contemporary world. Thank you very much. Wish you all the best. Wish you all the best on this Maulana Azad Education Day of the country. And education is the key for equality and success. Please do excel in education. Goodbye. Good day. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you very much. And I am a good Muslim and I am a good Indian. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے خواجہ شاہد صاحب, اور یقیناً اسی پیغام کو ہمیں آج عام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. And now let me invite our next speaker. And our next speaker is from Aligarh Muslim University. And our next speaker is an expert of theology. میں آپ سب کے روبرو پیش کرنا چاہتی ہوں جناب مولانا مفتی زاہد علی خان صاحب کو. جی, مولانا مفتی زاہد علی خان صاحب کے بارے میں کیا پیش کروں. یہ تو اتنی مشہور شخصیت ہے جو عام طور پہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ سب آپ سے بخوبی واقف ہیں. پروفیسر مفتی زاہد علی خان صاحب چیئرمین ہے فیکلٹی آف تھیولوجی کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, اور ڈائریکٹر ہے ریلیجیس افیئرس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. اور ان کی جو پکڑ ہے مولانا آزاد کی شخصیت کے بارے میں, انہوں نے کافی مطالعہ کیا ہے مولانا آزاد کی شخصیت کا. اور آج یہاں پہ مختصراً 10 منٹ کے اندر وہ ہم سب کو مولانا آزاد کی شخصیت سے نہ صرف متعارف کرائیں گے, بلکہ ان کی وہ اپنی ڈیپ نالج کی روشنی میں وہ پیغامات دیں گے جو آج کے دور میں پرآشوب دور میں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوگی. تو میں گزارش کرتی ہوں جناب مفتی زاہد علی خان صاحب سے کہ وہ ہم سب کو اپنے ذری کلمات سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے قابل تعریف ہے وہ ذات کہ جس نے اس کائنات کو بنایا, سجایا, سنوارا. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر کہ جنہوں نے اس دنیا میں ہدایت کو عام کیا اور انسانوں کو, بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی. میں اس وقت ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ صاحبہ کا خاص کر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اس موقع پر مولانا آزاد کے تعلق سے میں کچھ عرض کر سکوں. ڈاکٹر ابو عبیدہ خان صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام ان مہمانوں کا جنہوں نے اس وقت خطاب فرمایا اور آگے بھی خطاب فرمائیں گے, ان کا بھی گویا سلام پیش کرتا ہوں, استقبال کرتا ہوں, اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے ساتھ دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں. اس پروگرام کے آرگنائزرز جو ہیں ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا اور مولانا آزاد کی تعلیمات سے ہمیں بہرہ ور ہونے اور استفادہ کرنے کا ایک مرتبہ پھر موقع عطا کیا. اساتذہ کرام, طلبہ, طالبات, تدریسی عملے کے علاوہ غیر تدریسی عملہ اور دوسرے تمام لوگ جو کسی بھی طرح سے آپ کے اس پروگرام یا آپ کے اداروں سے جڑے ہوئے ہیں, میں ان سب کو ایک مرتبہ یہ گویا مخاطب کرتے ہوئے بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھ جیسی معمولی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں اگر کہے, جو متحدہ ہندوستان کے قومی رہنما تھے, تو یہ چھوٹے منہ بڑی بات ہوگی. تاہم مجھے یہ حکم ملا ہے تو میں کچھ بات عرض کرتا ہوں. مجاہد آزادی, جادو تاثیر رکھنے والے خطیب, صاحب طرز ادیب, مفسر قرآن, آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم, جنہوں نے بٹے ہوئے ملک اور غریبوں کی بھاری تعداد رکھنے والے سماج کے لیے انتہائی سستی اور عوامی تعلیم کا شاندار نظام قائم کیا. وہ خانوں میں بٹے ہوئے
اور سینکڑوں سال کی غلامی سے لٹے پڑے تمام ہندوستانیوں سے پیار کرتے تھے۔ وہ مذہب کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے۔ وہ ملک کے شہریوں کو پوری دنیا میں سب سے اونچے مقام پر دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سادہ تعلیم کے ساتھ تکنیکی تعلیم، میڈیکل تعلیم اور مذہبی تعلیم وغیرہ کے سسٹم کو صحیح بنیادوں پر کھڑا کیا، اور ان کو اس حد تک مضبوط بنیادوں پر فروغ دیا کہ پچھلے 8 سال کی مسلسل کوششوں کے باوجود بہت کم اس تعلیمی نظام کو بدلا جا سکا ہے۔ ایک مجاہد آزادی کی حیثیت سے صحیح رہنمائی کرنے والے عظیم رہنماؤں میں مولانا آزاد کا شمار ملک کے لگ بھگ برابر کے 5 رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ وہ مذہبی رہنما کے طور پر اسلام کی سچی، پیاری اور انسانیت سے لبریز تعلیمات کو شدید تعصب اور نفرت کے کشیدہ ماحول کے باوجود رحمت، ہمدردی اور غمخواری کے پر اثر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت کرنے والے لوگ بھی مولانا سے محبت نہ کرنے کے باوجود مولانا کے خلاف لب کشائی کی ہمت نہیں کر پاتے۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی شدید محرومی، 1000 سالہ تاریخ کے شاندار عروج اور معمولی زوال کے بعد بدترین پسپائی کی المناک داستان ہے کہ جس کو وجود میں لانے، پروان چڑھانے اور ملک کی تقسیم کے بجائے مسلمانوں کی صحیح معنی میں تقسیم کے لیے انگریزوں کے طریقہ تعلیم سے پروردہ ایک مسلم طبقہ اس بدقسمت ملک میں پیدا ہوا، جس نے مسلمانہ نے ہند کی زوال کی تاریخ انتہائی سرگرم محنت، جدوجہد اور آخری کوششیں صرف کرتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں رقم کی، اور انگریزوں، عیسائی دنیا اور گھات میں لگائے آریہ طبقے کے اس سیکشن کو جو مسلم زوال کی آرزو رکھتا تھا پائے تکمیل تک پہنچایا۔ مولانا آزاد نے انگریزوں کے ایجنٹ مسلم طبقے کے ہاتھوں مسلمانوں کو گڑھے میں ڈھکیلنے سے روکنے کی انتہائی سنجیدہ اور بھرپور کوشش کی، لیکن افسوس مسلم اکثریت اور غلبے والے ہندوستانی علاقوں کے ذریعے سے ملک میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور مسلم اقلیتی ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ کی گارنٹی حاصل کرنے کی مولانا آزاد کی اسکیم کو ناکام بنا دیا گیا۔ مولانا آزاد نے ہندوستانی آبادی کے لگ بھگ تہائی حصے پر مشتمل مسلمانوں کی پورے ملک میں شراکت اقتدار کی فطری اور عملی منصوبے بندی سے دستبردار ہونے اور 2/3 مسلم آبادی کی خوشحالی اور 1/3 مسلم آبادی کی غلامی، محرومی اور بربادی کے لیے مسلم غلبے والے 5ویں حصے پر مشتمل ہندوستان نے مسلم اقتدار اعلیٰ کے منصوبے کو نہ صرف یہ کہ سختی سے مسترد کیا، کیونکہ ہمیشہ سے مسلم غلبے والے مسلمانوں کے حقیقی مسائل کے ہی نہیں، اصل مسائل تو ان مسلمانوں کے تھے کہ جو اقلیتی علاقوں میں رہتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے انتہائی شاندار علمی، تہذیبی، مذہبی، صنعتی، تجارتی اور ثقافتی مراکز ان اقلیتی علاقے کے مسلمانوں نے قائم کیے جنہیں انتہائی شدید خطرات لاحق ہونے والے تھے۔ اس کے علاوہ 1000 سالہ مشترکہ وراثت کے نتیجے میں مسلمانوں کا ہندوستان کے اکثر علاقوں میں دبدبہ بھی محسوس کیا جاتا تھا۔ ان کا ہندوستانی عوام حد درجہ احترام کرتے تھے، اور جنگ آزادی میں ایک اندازے کے مطابق ان کی 75% قربانیوں کی وجہ سے تمام ہندوستانی طبقے ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ مولانا آزاد کو بجا طور پر یہ اندیشہ تھا کہ 3 حصوں میں مسلمانوں کی تقسیم ان سب غلبوں، شاندار مراکز اور اداروں سے محرومی کے علاوہ مستقل تہذیبی غلامی میں مسلمانوں کو مبتلا کر دی، جو بالآخر کافی حد تک صحیح ثابت ہو کر رہا۔ اور سب سے بڑی محرومی یہ رہی کہ 200 سالہ آزادی کی قربانیوں کے باوجود حقیقی آزادی سے پورا ہندوستان اور ہم مسلمانان ہند مکمل طور پر محروم ہو گئے۔
بھارت کے مسلمان اہل وطن کے ہاتھوں اور 2 ٹکڑوں کے مسلمان مغرب کی دادا گیری، ان کی ہتھیار اقتصادیات اور تکنیکی غلبے کے آگے سرنگوں ہیں۔ اگر ہم عظیم آبادی، بڑے جغرافیائی خطے کے مالک بننے میں شریک ہوتے تو اپنے پڑوسی ملک چین کی طرح کسی بھی طرح کی دھمکی یا غلامی میں آنے سے سب کی طرح ہم ہندوستانی مسلمان انکار کر دیتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مولانا آزاد کو پورے تناظر یا سینیریو میں دیکھیں، سمجھنے کی انہیں سنجیدہ کوشش کریں، جس کا سب سے اہم دور جماعت حزب اللہ 1920 کے قیام سے لے کر 3 جون 1947 پر مشتمل ہے۔ مولانا آزاد کی صحیح رہنمائی اور نمایاں کارنامے انہیں 20ویں صدی عیسوی کا مفکر اعظم ہی نہیں بناتی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن اپنی عمر کے بالکل آخری پڑاؤ یعنی 1920 میں فرماتے ہیں کہ یہی وہ نوجوان ہے کہ جس کو امام الہند بنایا جائے۔ شیخ الہند نے پہچان لیا تھا کہ اگر یہ نوجوان اس منصب پر فائز ہو گیا تو ہندوستانی مسلمانوں کا دبدبہ بھی باقی رہے گا اور متحدہ قومیت کا تصور بھی کسی طرح ختم نہ ہوگا۔ مگر افسوس مولانا معین الدین اجمیری اور ان کے کچھ ساتھیوں کی عین آخری وقت پر اختلاف کی وجہ سے امام الہند تو مولانا آزاد آج بھی مانے جاتے رہے ہیں، آج تک مانے جاتے رہے ہیں، مگر کچھ جذباتی حضرات نے مسلمانوں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مسلم لیڈرشپ کی شراکت اقتدار بالآخر دوسرے طبقے کے غلبے میں بدل کر دوسری طرف منتقل ہو گئی۔ مفتی صاحب میں گزارش کروں گی کہ اب آخری 1 منٹ باقی بچے ہیں تو آپ پلیز۔ مولانا آزاد کی تصانیف، خطاب و صحافت نے ہندوستان کی پوری ایک نسل کی تربیت کی۔ خان عبدالغفار خان کہا کرتے تھے کہ الہلال کے مطالعے کے سبب خارزار سیاست میں داخل ہوا، باقی میں چھوڑتا ہوں۔ مولانا آزاد نے وزیر تعلیم بن کر جنگ آزادی کے دوران مشترک تہذیب و ثقافت کی فکر کو پروان چڑھانے کی انتہائی سنجیدہ کوشش کی، جن میں ان کے پرانے دوست اور اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی لیے انہوں نے بہت سے ادارے قائم کیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، تکنیکی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن، اسی طرح IIT سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول کے ادارے، اور اسی طرح اور بہت سے ادارے قائم کیے۔ تقسیم کے بعد مدرسہ عالیہ کلکتے کا نظم درست کیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ وغیرہ کے تحفظ کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ تمام صوبوں میں عربی اور فارسی بورڈ برقرار رکھنے اور انہیں فروغ دینے کی سنجیدہ کوشش کی۔ البتہ مولانا عثمانیہ یونیورسٹی کے اردو میڈیم کے نظام کو باقی نہ بچا سکے۔ کوشش کے باوجود ہندوستانی کے بجائے ہندی دیوناگری بہرحال آ گئی۔ ہم 1000 سالہ مشترکہ تاریخ سے محروم ہو گئے۔ 11 نومبر کو مولانا آزاد کی پیدائش کا دن ہمیں سوچنے کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیں خود اپنے احتساب کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مولانا کو یاد کرنا دراصل ایک محسن کو یاد کرنا ہے کہ جس نے ہمیں ڈوب سے بچانے کی سخت جدوجہد کی۔ خدا و تعالیٰ ان پر رحمت کا سایہ دراز کرے۔ والسلام۔ میں زاہد اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ والسلام۔ جی وعلیکم السلام جناب مفتی زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے بہت ہی بالغانہ اور فصیحانہ انداز میں مولانا آزاد کی زندگی اور ان کے کارناموں پہ روشنی ڈالی ہے۔ اور اب میں گزارش کرتی ہوں اپنے نیکسٹ اسپیکر سے، اور ایک اس التماس کے ساتھ کہ چونکہ ہمارے سامنے بہت سے طلبہ ہیں اور ہمیں ان سب کی تقاریر کو ضرور سننا ہے، کیونکہ یہ محفل طلبہ کے لیے سجائی گئی ہے، تو اس گزارش کے ساتھ کہ وقت کا خیال رکھیں۔ ہر اسپیکر کو 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ تو میں التماس کرتی ہوں پروفیسر سید مہرتاج صاحبہ سے، جو ڈین اسکول آف سوشل سائنس جامعہ ہمدرد ہیں، کہ وہ اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ محترمہ پروفیسر سید مہرتاج صاحبہ۔
मेहरताज साहबा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। हेलो, म्यूट किया गया है वहीं से। आप को होस्ट है ना, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं मेरा तो किया हुआ है अब। जी, अभी जी, वीडियो हाँ। ऑन कर लीजिए। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सलाम। Good morning, everyone. First, I wish to convey my sincere thanks to the organizers, particularly हलीमा सादिया जी। आपने पहली बार मुझे इनवाइट किया, मैं बहुत खुश हो गई। आपके साथ मेरी दोस्ती अच्छी हो जाएगी। मुझे अच्छा लगता है कि विमेन, मैं जनरली विमेन को एम्पावर करने में बहुत काम करती हूँ, तो मेरा एरिया भी विमेन एम्पावरमेंट पे है। मैं आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है, so I feel very happy. Today's the event is declamation competition to on the occasion of the National Education Day, of National Education Day hai. So I feel very happy, as we all know that National Education Day is celebrated every year on November 11. This day is celebrated to mark the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, who served the country from 1947 to 1958 as the first Minister of Education, Education of Independent India in Pandit Jawaharlal Nehru's cabinet. He was a great reformer, a freedom fighter, a noted scholar and poet. So we respect Maulana Saab, and Maulana Abul Kalam Azad was committed to building the nation through education. Maulana Azad played a major role in strengthening the education sector of India. He improved the literacy rate of India by making the education system of India strong post-independence, when the entire nation was suffering from widespread illiteracy. He put emphasis on higher education and vocational training for all the citizens of the country. He is remembered for his invaluable contributions to the Indian freedom struggle. November 11 is celebrated every year in the educational institutions by conducting various interesting and informative seminars, symposia, essay writing, rallies, etc. Students and teachers come together to talk about the importance of literacy and nation's commitment to all aspects of education. These are the very important things which Maulana Azad has done. On this occasion, I wish to read his few famous quotes. Number one, no program of national education can be appropriate if it does not give full consideration to the education and advancement of one half of the society, that is the women. His second quote is, be more dedicated to making solid achievements than in running after swift but synthetic happiness. The third one is, you have to dream before your dreams can come true. Because of limitation of time, I wish with these words, I conclude my speech. Thank you, Sadia and Khaja Shahid Saab, providing this opportunity, and I'll be in touch with some other programs also. So now we have give the more time to our students. अब मैं इस मेरी स्पीच को कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है. थैंक यू वेरी मच मैडम एंड एवरीवन. Thank you very much. And it was really a very brief, short and crisp speech. And that's really a good sign that a speaker always sees the time limitations and then speak briefly as per the need of the time. Thank you very much, Sayyid Mirza Sahiba.
آپ کے بہت خوبصورت الفاظ آپ نے پیش کیے ہیں. اور ہمارے ساتھ اب موجود ہیں ڈاکٹر محمد ریحان صاحب جو آنریبل جج ہے اس ایونٹ کے لیے. میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اس موقع پہ اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں. Good morning, Assalamu alaikum. It's my privilege to be here, the part of such a great discussion on such a great personality, Abul Kalam Azad Sahab. A lot of things have been already said. میں اس میں کچھ 2-3 واقعات جوڑنا چاہتا ہوں. Apart from other academic records, what he had. بہت حاضر جواب تھے مولانا آزاد صاحب, بہت ہی حاضر جواب تھے, اور پنڈت جواہر لال نہرو کے بڑے قریبی دوستوں میں بھی تھے. ایسا نہیں کہ صرف کیبنٹ منسٹر سے, دوستوں میں تھے. میں 2-3 چھوٹے واقعات بتا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ بہت ہی لمبے وقفے تک جو انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے وہ اب آزاد صاحب ہی تھے. یہ بہت بڑا ایک پریولیج تھا. 1940 سے 45 تک لگاتار وہی پریزیڈنٹ رہے انڈین نیشنل کانگریس کے. یہ ان کا بڑکپن شو کرتا ہے کہ کسی کو اس بیچ میں انڈین نیشنل کانگریس نے سلیکٹ نہیں کیا, انہی کو رکھا. ایک بار ایک واقعہ بتاتا ہوں. پنڈت نہرو صاحب کو مولانا آزاد صاحب سے کچھ بات کرنی ہوگی تو انہوں نے اپنے پی اے سے کہا کہ فون لگائیے. اور پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ انگلی ڈال کے نمبر پہ فون گھمایا جاتا تھا, 1 2 3, پھر وہ ڈائل ہوتا تھا, پھر فون اٹھاتے تھے. تو ان کے سیکریٹری نے فون کیا تھا تو آزاد صاحب نے پوچھا کہ بھائی پنڈت جی کہاں ہیں؟ تو بولے انہوں نے کہا تھا آپ سے بات کرنی ہے تو اس لیے میں نے فون لگا دیا آپ کو. جب جواہر لال نہرو صاحب نے فون اٹھایا, کہہ رہے کیوں بھائی پنڈت, لگتا ہے تم بوڑھے ہو گئے اب. کیوں؟ بولے لگتا ہے تمہاری انگلی میں اب دم نہیں رہا, تو بہتر یہی ہے کہ تم اب بوڑھے ہو چکے ہو. تو انہوں نے دوبارہ انہوں نے کبھی نہ اپنے پی اے سے فون کروایا, کبھی بھی انہوں نے اپنے پی اے سے دوبارہ آزاد صاحب کو فون نہیں کروائی. بڑکپن تھا, ایک محبت بھی تھی دونوں میں اور ایک بڑکپن بھی تھا. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے. مولانا آزاد صاحب جب پارلیمنٹ میں ایک لنگوسٹک ڈیبیٹ چل رہا تھا, لینگویج پہ بحث چل رہی تھی کہ کون سی زبان ہندوستان کی زبان ہونی چاہیے, کون سی زبان لنگوسٹک لینگویج شوڈ بی لینگویج آف دس کنٹری. تو اس میں پارلیمنٹ کی پوری ڈیبیٹ ہے, اور ظاہر سی بات ہے مولانا آزاد صاحب چونکہ ایجوکیشن منسٹر سے ان کو بھی حصہ لینا تھا. اچھا, بہت ہی سلیس, بہت ہی خوبصورت اردو بولتے تھے. پارلیمنٹ میں بھی ہمیشہ یہ بہت ہی خوبصورت اردو بولتے تھے. ساؤتھ آندھرا کے کوئی ممبر تھے جنہوں نے انگریزی میں یہ کاؤنٹر کیا تھا کہ نہیں ہندی رہنا چاہیے یا انگلش رہنا چاہیے. تو ہندی پہ انہوں نے کاؤنٹر کیا تھا کہ نہیں, ہندی نہیں رہنا چاہیے, اور جو آج تک یہ لڑائی ہے ساؤتھ اور نارتھ کے انڈیا کی لینگویج ہندی نہیں رہنی چاہیے. تو میں ایک آزاد صاحب کی اردو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا دیکھیے یہ کہ ہندی نہیں رہنا چاہیے, یہ جو ہمارے ممبر ہے ان کا یہ پرتخیل فریب ہے. مطلب اب یہ فریب کو اس ممبر نے یہ سمجھا کہ میں دھوکے باز ہوں, اور انہوں نے پارلیمنٹ میں ہنگامہ کھڑا دیا کہ مجھے دھوکے باز کہا آزاد صاحب نے. یہ پرتخیل فریب جو کہا انہوں نے کہ یعنی اٹس اے بیونڈ امیجنیشن والی بات ہے کہ ہندی نہ رہے ہندوستان میں. تو پھر نہرو صاحب نے ان کو کلیئرفیکیشن کیا بھائی جناب ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور اس میں ہندی کو بھی اہمیت دینی چاہیے. بعد میں ہندوستانی پہ فوکس ہوا تھا. تو آزاد صاحب کی جو پرسنالٹی تھی, جو آزاد صاحب کی اپنی پہچان تھی, ادب کے تو تھے ہی ماہر, اور پھر ان کے علم کا کیا کہنا, لیکن بہت ہی حاضر جواب, بہت ہی ایک اچھے دوست, اور بہت ہی دور اندیشی والے, سوجھ بوجھ رکھنے والے انسان تھے. اور ان کے بارے میں جتنا لکھا جائے اور جتنا بولا جائے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کم ہوگا. اور ایک ویژن دیا ہے ملک کے ایجوکیشن کو, ایک ویژن دیا انہوں نے, ایک ڈائریکشن دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور نیشنل ایڈوکیشن ڈے کی طرح سے ان کی برتھ ڈے کو منایا جانے لگا ہے. اور ایک چیز اور ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ اپنے ملک سے کتنی محبت تھی آزاد صاحب کو کہ جب پاکستان کا پارٹی ریزولوشن پاس ہوا تھا 1940 میں, مسلم لیگ نے جب پاکستان ریزولوشن پاس کیا تھا, ظاہر سی بات ہے اس طرف سے وہ محمد علی جناح صاحب لیڈ کر رہے تھے اور ادھر سے آزاد صاحب. تو 1940 کے بعد سے لے کر جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی اس میں آزاد صاحب نے کبھی بھی جناح صاحب سے ہاتھ نہیں ملائے. ان کو ملک سے اپنی محبت اتنی تھی. اور
اور पार्टीशन के वक्त भी जामा मस्जिद पर खड़े होकर सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों से जो गुजारिश की अपील की है, कभी आप वो स्पीच उनके पढ़िए, कितनी इमोशनल थी और कितनी दूरअंदेशी वाली बात कही थी, गंगा जमनी तहजीब की बात कही। तो आज़ाद साहब की पर्सनैलिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसपे कि रिसर्च किया जाए तो मुझे लगता है कि कम पड़ जाएगा, लोग कम पड़ जाएंगे और उनकी जो कारनामे हैं और उनके जो खिदमात हैं उनको मुझे नहीं लगता उनके साथ बहुत ज़्यादा जस्टिफाई किया जा सकता है। ही वॉज अ मैन ऑफ अ डाइवर्स पर्सनैलिटी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इन्हीं चंद कलमात के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा और शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया और सब लोगों से मिलने और सब लोगों को सुनने का मौका दिया। शुक्रिया डॉक्टर हलीमा सादिया साहब एंड शुक्रिया DPMI। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Rehan Sahab. You have narrated 2-3 very beautiful incidents of Maulana Azad's life, and it was really quite refreshing. और अगर आज हम हिंदुस्तान में हैं तो यकीनन मैं तो ये मानती हूँ कि मौलाना आज़ाद जैसे रहनुमा की वजह से हम हिंदुस्तान में हैं और हमें उनका एहसान हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं जैसे चंद रहनुमा ऐसे थे जिन्होंने हमें ये बताया कि हिंदुस्तान ही हमारा मुस्तकबिल है और हिंदुस्तान ही में रहना हमारे लिए भलाई है। और ये आज हम महसूस कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और हिंदुस्तान में सिवाय चंद वाकयात के बाकी अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पे हम सबको फख्र है, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हों। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, जहां हमने तलबा और तालिबात को यहाँ इकट्ठा किया है ताकि हम मौलाना आज़ाद की तकारीर उनकी ज़बानी सुन सकें। लेकिन उससे कबल मैं एहसान मंदी के तकाजे से अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर दूं। ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया है बिहार अंजुमन के जरिए और उसके कुवैत चैप्टर के जरिए। तो मैं और उनकी जानिब अपने एहसान मंदी का इजहार करती हूं और शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्हें तलबा और तालिबात के लिए इनामात को स्पॉन्सर किया है। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहली तकरीर हमारे सामने पेश करेंगी क्लास 11th की तहैया साहिबा, न्यू होराइजन स्कूल न्यू दिल्ली से तशरीफ लाई हैं। मे आई रिक्वेस्ट तहैया टू काइंडली प्रेजेंट द स्पीच ऑफ मौलाना आज़ाद। 1 मिनट मैं बोल सकता हूँ? 1 मिनट मुझे बोलने देंगी मोहतरमा? 1 मिनट मैं बोलना चाहता हूँ जरा सा छोटी सी बात। कौन जसारत करेगा आपको मना करने की? आप पूरा मुल्क चलाते हैं, हम क्या चीज है? दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि मुझे हमेशा इस बात का एहसास रहा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत कुर्बानियां की हिंदुस्तान की आज़ादी में, और उनको कुछ किसी वजह कर उनको लोग उसको भुलाते चले गए। ऐसे तो कहिए कि जितने शहीद हैं जंग आज़ादी में सभी समाज के लोगों को भी लोग भूलते गए, और खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को तो किसी ने याद नहीं किया। समझा? मैं जरा सा उसको पता नहीं क्यों आ रहा है सामने, तो नहीं याद किया। तो मैं इस पर काफी काम किया हूँ। समझिए कि काफी दिनों तक मैं इस पर लगा रहा कि आखिर जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी की है उसको लोगों को बताना चाहिए और जानना चाहिए। हम लोग का सबसे पहले ड्यूटी है जाने और दूसरों को भी बताएं। तो पता नहीं मेरा ये नहीं आ रहा है शायद। जरा देखिए मैं आ रहा है, आप दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। प्लीज आप दिखाइए जो दिखाना चाहते हैं। तो ऐसा है कि वैसे तो मैं जो शहीद होते हैं जंग आज़ादी के शहीद, उन पर उनकी हमेशा मैं कदर करता हूँ और हमेशा उनको याद करता हूँ। लेकिन मुझे ये लगा कि जो मुस्लिम समाज से जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जो लोग शहीद हुए हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में, उनको कहीं पर भी एक जगह जमा नहीं किया गया है। वैसे तो किताबें बहुत सी लिखी गई हैं, उर्दू में भी हैं, बहुत सारे हिंदी में भी हैं, लेकिन कहीं पर शहीदों का कहीं पर एक जगह कोई कलेक्शन नहीं है। तो मैंने इस पर कोई 30 साल समझिए कि करीब इस पर मैंने काम किया, और कुछ लोगों के नाम जो मुस्लिम समाज से जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो लोग शहीद हुए, फांसी पर चढ़ाए गए या उनको तोप से उड़ा दिया गया या और तरीके से जुल्म किया गया उन पर, और वो मर गए, इंतकाल कर गए, तो ऐसे लोगों की मैंने एक लिस्ट बनाई और ये किताब मैंने लिखी है, जंग आज़ादी के मुस्लिम शुहदा। और ये ऐसे एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली की छपी हुई किताब है, और इसका 3rd एडिशन भी निकला हुआ है। बल्कि फर्स्ट एडिशन जो है 21 मार्च 2013 को के रहमान खान जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमैनिटी अफेयर्स थे, उन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इसको रिलीज किया था। और उसके बाद और भी कई इसके
एडिशन भी निकले और कई बार इनको इजरा भी किया गया। ये अमेज़न पे अवेलेबल है, अमेज़न पे अवेलेबल है, तो हम सभी इसकी एक कॉपी जरूर हासिल करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। अमेज़न पर तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन वो एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस सब जानते हैं, कोचा पंडित में है ये दिल्ली में, इसको जानते हैं लोग। तो मैं ये एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहा था, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को और दूसरे भी अदारे हैं, उनको चाहिए कि जो शहीद लोग हुए हैं, शोहदा हैं जंग आज़ादी के, उन पर रिसर्च करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी अगर किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रख रहे हों, तो मैं उनको एक ऑफर दे रहा हूं कि अगर वो इस पर अगर वो पीएचडी वगैरह कराना चाहें या इसको और एलेबोरेट कराना चाहें, इसमें और डिटेल डालना चाहें, तो मैं उसको मैं इनकरेज करने के लिए मेरे से जो भी होगा मैं करूंगा। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि मैं भी भागलपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका हूं और मैंने काफी पीएचडी वगैरह से लोगों को जो है वो क्लियरेंस वगैरह किया है। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई लोग जो है किसी यूनिवर्सिटी से इसमें काम करने की कोशिश करें, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शंस है, तो इस पर वो हमेशा इसको प्रमोट करने के लिए तैयार होंगे कि इस पर और आगे रिसर्च किया जाए। तो मैं कहूंगा कि अगर इस पर कोई करना चाहे, वैसे मैं अंग्रेजी की किताबें और भी हैं, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, माय एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस है, वो सब जो है किंडल पर अवेलेबल है और अमेज़न पर भी अवेलेबल है। लेकिन इस किताब के बारे में खास के कहूंगा कि ये हमारा सर्टिफिकेट है। आज के दिनों में मैं करीब समझिए कि 15 जब से किताब छपी 2021 से 2013 से, मैं इस बात को हमेशा ही बोलता हूं कि हमारी ये सर्टिफिकेट है। हर के घरों में, हर के ड्राइंग रूम में और हर लाइब्रेरी में, हर जगह ये किताब रहना चाहिए। यही मेरी आइडेंटिटी कार्ड है कि हमने कुर्बानी की है और तब हम हिंदुस्तान में एक अच्छे शहरी के तौर पर इज्जत के साथ में हम रह रहे हैं और हम हमेशा रहते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बेशकीमत बात हमारे सामने पेश की कि आपने इस तरह के कारनामे अंजाम दिए हैं। और नाजरीन को मैं बता दूं कि जनाब डॉक्टर एम ए इब्राहिमी साहब का जो प्रोफाइल है वो इतना वसी प्रोफाइल है कि यकीनन 10-15 मिनट 20 मिनट उनका टाइम देना तो समझ लीजिए कि उनकी तौहीन मैं समझती हूँ। इंशाअल्लाह जहानेमन चैनल की जानिब से हम उनके लाइफ अचीवमेंट्स पे 5 एपिसोड्स करेंगे, आधे घंटे के, और आप सबकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि डॉक्टर एम ए इब्राहिमी साहब की जितनी भी खिदमत है वो आप सबके सामने आ सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैं तहैया साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो बराह करम अपने को अनम्यूट करें और मौलाना आजाद की स्पीच उन्होंने तैयार की है वो पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और हाज़रीन मजलिस, मेरा नाम तहिया उस्मानी है और मैं 11वीं जमात की तालिबा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद सभी मुअज़्ज़िज़ हस्तियों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को यौम कौमी तालीम की मुबारकबाद देना चाहूँगी और इसी ख़ास मौके पर मौलाना आज़ाद की तकरीर का कुछ हिस्सा पेश करने की इजाज़त चाहूँगी। अजीज़ान गिरामी, आप जानते हैं वो कौन सी जंजीर है जो मुझे यहाँ ले आई है। मेरे लिए शाहजहां की इस मस्जिद में ये इज्तिमा नया नहीं है। मैंने उस जमाने में भी कि जब इस पर लैलो नहार की बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी थी तुम्हें यहीं पर खिताब किया था, जब तुम्हारे चेहरों पर इज़्मिहलाल के बजाय इत्मीनान और तुम्हारे दिलों में शक के बजाय एतमाद था। आज जब मैं तुम्हारे चेहरों का इस्तिराब और दिलों की वीरानी देखता हूँ तो बेख्तियार पिछले कुछ सालों की भूली बिसरी कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें यहीं से पुकारा और तुमने मेरी ज़बान काट ली। मैंने कलम उठाया और तुमने मेरे हाथ कलम कर लिए। मैंने चलना चाहा और तुमने मेरे पाँव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाहिए और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता के पिछले 7 साल की तल्ख नवा सियासत जो आज तुम्हें दागे जुदाई दी गई है, इसके अहद शबाब में मैंने तुम्हें खतरे की हर शाहराह पर झंझोड़ा, लेकिन तुमने न सिर्फ मेरी सदा से एराज किया बल्कि गफलत और इनकारी की सारी सुन्नतें ताजा कर दी। नतीजा ये कि आज उन्हीं खतरों ने तुम्हें घेर लिया है जिनका अंदेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले गया था। अभी कुछ ज्यादा अरसा नहीं बीता जब मैंने तुम्हें कहा था कि डर
قوموں کی حیات مانوی کے لیے مرز الموت کا درجہ رکھتا ہے. اسے چھوڑ دو. یہ ستون جن پر تم بھروسہ کیے ہوئے ہو بہت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن تم نے سنی اور انسنی برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ نہیں تبدیل کر سکتے. وقت کی رفتار کبھی نہیں تھمتی. ہندوستان ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے آزادی کے حصول کے لیے میں نے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا کہ جو ہونے والا ہے اسے کوئی قوم اپنی نحوست سے نہیں روک سکتی. ہندوستان کی تقدیر میں بھی سیاسی انقلاب لکھا جا چکا اور اس کی غلامانہ زنجیریں 20ویں صدی کی ہوائے حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں. اور آج دیکھو ہندوستان آزاد ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ سامنے لال قلعے کی دیوار پر ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوہ سے لہرا رہا ہے. یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے آزاد قہقہے تمسخر کیا کرتے تھے. وہ دیکھو مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ آخر تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے. ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ تمہارے قافلوں نے جمنا کنارے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ کہتے ہو کہ تمہیں یہیں رہنے میں خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے ہی خون سے سینچی ہوئی ہے. عزیزو، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو. جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تمہارا جوش و خروش بیجا تھا، اسی طرح آج تمہارا یہ خوف بھی بیجا ہے. مسلمان اور بزدلی کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ایک سچے مسلمان کو نہ تو کوئی خوف ڈرا سکتا ہے، نہ ہی کوئی طمع ہلا سکتی ہے. چند انسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں. انہوں نے تمہیں جانے ہی کے لیے جمع کیا تھا. آج اگر انہوں نے تمہارے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارے دل بھی تو ان کے ساتھ رخصت نہیں ہو گئے. اگر دل اب بھی موجود ہیں تو انہیں اس خدا کی جلوہ گاہ بناؤ جس نے آج سے 1400 برس پہلے عرب کے ایک امی کی معرفت فرمائی تھی اور جس نے کہا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور جو لوگ ایمان لائے اپنے رب پر اور اس پر ڈٹ گئے تو ان کے لیے نہ ہی تو کوئی غم ہے اور نہ کوئی ڈر. شکریہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے مولانا آزاد کی اس تقریر کو یہاں پیش کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ہم 3 تقاریر ابھی مہمانان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب ابو عبیدہ صاحب ووٹ آف تھینکس پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو افتتاحی اجلاس ہے یعنی انوگرل سیشن یہ ختم ہوگا اور پھر سلسلہ شروع ہوگا 5 منٹ کے بریک کے بعد طلبہ کی تقاریر کا، جو تقریباً ابھی 65 طلبہ ہیں جنہوں نے تقاریر کرنی ہے. تو جو مہمانان جانا چاہتے ہیں وہ اگلی 2 تقریروں کے بعد اور ووٹ آف تھینکس کے بعد وہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہو سکتے ہیں. تو ناؤ لیٹ می انوائٹ زیبا نشاد. زیبا, may I request you to kindly present Maulana Azad's speech. Start your video and audio. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کو یوم تعلیم کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو رو کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے جنزیریں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. قابل محترم ججز صاحبان، محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیبا نشاد ڈی پی ایم آئی دربھنگہ کی ایک طالب علم ہوں اور آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسے شخص کی لب کشائی کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہندوستان کو صحیح معنوں میں ایک آزاد اور خود مختار مملکت بنانے میں اپنا کردار بخوبی ادا کیا. جی ہاں، اسی شخص سے مراد میری ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم جناب مولانا ابوالکلام آزاد ہے. اور آج اس عنوان پر جس کا موضوع مولانا ابوالکلام آزاد کا تقریر
राज्यसभा में जबानों पर तरजीह देना था, उनका अंदाज़े बयान आज मैं आप सबके सामने अपनी आवाज़ और पेशकश में बयां कर रही हूँ। आप सब जरा गौर फरमाएं। अगर हम सब ये चाहते हैं कि अंग्रेजी की जगह हमारे वतन की जबान तमाम मुल्क तमाम कौम की जबान हो, तो इसके सिवा हमारे सामने और कोई चारा नहीं कि एक मुद्दत तक हम सब्र और इंतजार करें, सब्र और इंतजार करें और अंग्रेजी को कायम रखते हुए वतनी जबान की तालीम बढ़ाने की कोशिश करें। अब एक मुल्क या कौम की जिंदगी में 15 बरस की मुद्दत कौन सी बड़ी मुद्दत हुई, ये तो 15 दिन से भी ज्यादा है। जहां तक जबान का ताल्लुक है, तमाम तौर पर ये बात मान ली गई कि कौमी जबान वो जबान हो सकती है जो उत्तरी हिंद की जबान हो, लेकिन इस वक्त उत्तरी हिंद की जबान के लिए 3 नाम पैदा हो गए, उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी अपनी वसी दामन में उत्तरी हिंद की जबान के तमाम रंगों रूप ले सकती है, रंगों रूप ले सकती है। हिंदुस्तानी अपनी वसी दामन में उत्तरी हिंद के जबान के तमाम रंग और रूप ले सकती है। उसमें उर्दू भी आ सकती है, उसमें हिंदी भी आ सकती है और इसके अलावा एक नए फैलाव की गुंजाइश भी रह जाती है। हिंदुस्तानी अपनी वसी दामन में किसी भी रह सकती है। हिंदुस्तानी किसी भी अंसर को खारिज नहीं करती, बल्कि हर चीज को अपने अंदर समेट लेती है। इल्मी जबानें इस तरह नहीं बना करती जिस तरह बनावटी उसूलों और पाबंदियों के जरिया एक चीज बनाई जाती है। जबानें बनाई नहीं जाती, बल्कि खुद ब खुद बनने लगती है। जबानें ढाली नहीं जा सकती, बल्कि खुद ब खुद ढलने लगती है। आप लोग जबानों पर बनावटी उसूलों और पाबंदियों के कुफल लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ताले कुफ लगेंगे नहीं, बल्कि खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर पड़ेंगे। जबान का कानून आप सब की पकड़ से बाहर है। हर चीज के लिए कानून बनाया जा सकता है, लेकिन जबानों की कुदरती जाय के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती। जबानें खुद ब खुद अपने लिए एक रास्ता इख्तियार कर लेती है और उसी रास्ते पर चलते चलते अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकती है। खुद गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का इसी राय पर अमल रहा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन के इस सिलसिले में ये बात कांग्रेस पार्टी के सामने आई, तो मैंने कुदरती तौर पर इसी राय पर जोर दिया, इसी राय पर जोर दिया। मुझे तवक्को थी कि कम से कम कांग्रेस के पुराने साथी अपनी जगह से नहीं हिलते, गांधी जी की नहीं हिलेंगे, गांधी जी के सिद्धांतों पर जमे रहेंगे। लेकिन अफसोस, मैं अपनी ये बात आप सबसे छुपा नहीं सकता कि मुझे ये देखकर बेहद मायूसी हुई कि चंद गिने हुए कदमों के सिवा बाकी तमाम कदम अपनी जगह से हिल रहे थे। बिला आखिर ये मामला ड्राफ्टिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया और इस कमेटी से दरखास्त कर दी गई कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से का एक नया मसवदा तैयार किया जाए और फिर पेश किया जाए। और इस कमेटी में कुछ नए मेंबरान भी बैठाए गए, उनमें से एक मैं था। इस कमेटी के पहले ही इजलास में मैं शरीक रहा हूं, लेकिन मैंने वहां ये देखा कि अक्सरियत पहले से ही एक खास राय पर जमी हुई है और किसी भी तरह से इस बात के लिए इस बात के लिए राजी नहीं थी कि हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया जाए या फिर हिंदी की तशरीह करके उसके मफहूम में एक नया फैलाव पैदा किया जाए। अरे काम तैयार ऑफिस में। इसी सूरत हाल में मैंने ये महसूस किया कि मेरा वहां रहना तकरीबन बेकार होगा और इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और उस कमेटी से अलग हो गया। मुझे ये देखकर सख्त मायूसी हुई कि इस तरफ से लेकर उस तरफ तक, यानी हर तरफ तंग ख्याली छाई हुई है। तंग ख्याली का मतलब समझे आप? नैरो माइंडेडनेस, यानी दिमाग का छोटा और सिमटा हुआ होना और हर तरह से फैलाव और ऊंचाइयों से इनकार करना। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा तंग दिमाग लेकर हम दुनिया की बड़ी कौम हरगिज नहीं बन पाएंगे। हिंदुस्तानी के खिलाफ जो कुछ भी कहा गया, उसमें से सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया जाता है कि अगर हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया जाए तो इसमें उर्दू के लिए भी गुंजाइश पैदा हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की गुंजाइश पैदा हो गई तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। मेरे दोस्त,
मुझसे नाराज ना होंगे अगर मैं ये कहना चाहूं कि मैंने ये तंग ख्याली का दूसरा मंजर आदाद यानी न्यूमरल्स की बहस में भी देखा था। दरअसल जबान का ये मसला जिस तरह से हल होना चाहिए था उस तरह से हल नहीं हुआ। मैंने कोशिश की, मेरे चंद दोस्तों ने कोशिश की, लेकिन फिर हमने ये महसूस किया कि इस मौजूदा आबो हवा में इससे ज्यादा लचक पैदा नहीं हो सकती जिस तरह मिस्टर यंगात की तरमीम में पैदा हो गई। लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। सामीन हजरात, मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम पर सिर्फ इतना कहूंगी, तू मर गया फिर भी जिंदा है सुखन तेरा, तू मर गया फिर भी जिंदा है सुखन तेरा, बरसों है तेरे हर लब से अफसाने बनेंगे, खाकी तेरी ताबीर कभी खत्म ना होगी, उम्र तेरे खाके के अफसाने उम्र तेरे खाके के पैमाने बनेंगे। जो लोग तेरी तर्ज सियासत से खफा है, जो लोग तेरी तर्ज सियासत से खफा है, वो भी तेरे तहजीब के दीवाने बनेंगे, वो भी तेरे तहजीब के दीवाने बनेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये तकरीर पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा, बहुत ही पुरजोश तकरीर आपने पेश की। बिल्कुल मौलाना आज़ाद भी इतने ही पुरजोश थे। और बस बच्चों से ये गुजारिश है कि जो भी तकरीर वो पेश करें वक्त का ख्याल रखें। 5 मिनट का वक्त दिया गया है क्योंकि जज साहिबान जब जजमेंट करेंगे तो वो वक्त को भी ज़रूर मद्देनजर रखेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट रोशन आरा। रोशन आरा, ये तकरीर है पहली नशिस्त की आखिरी तकरीर, उसके बाद फिर वोट ऑफ थैंक्स और फिर ये इफ्तिताही इजलास के इख्तिताम का अनाउंसमेंट किया जाएगा। रोशन आरा। जी गुलशन आरा मैडम, गुलशन आरा प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, गुलशन आरा जी। गुलशन आरा से गुजारिश की जाती है कि अपनी तकरीर पेश करें। Gulshan Ara, it seems that she is not ready yet. No issues. May I request Janab Abu Ubaida Khan Sahab to kindly propose vote of thanks. Yes, start. इज्जत मौत, मेहमान खुसूसी और काबिल कदर सामईन और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहकशा बनकर उभरे हैं, कहकशा बनकर उभरे हैं, शमशो कमर कहलाए हैं, कहकशा बनकर उभरे हैं, शमशो कमर कहलाए हैं, हम इन राहों से गुजर कर नक्शे कदम छोड़ आए हैं। मैं एक लड़की होने के नाते तमाम माँ बहनों की तरफ से अबुल कलाम आजाद को खराज अकीदत पेश करना चाहूंगी, जिन्होंने दीनी उलूम और असरी उलूम को इस तरह पेश किया जिनको हम अपने अमल में शामिल कर मशकूर और ममनून हैं। और उन्होंने अपनी खुतबात में यूं फरमाते हैं, इस वक्त बहुत बड़ी आजमाइश हमारे तरीका अमल के लिए दरपेश है। हमने मुद्दतों की गफलत के बाद कौमी व इज्तिमाई आमाल की कशमकश व कशाकश में कदम रखा है। इसलिए सबसे पहले हमारी नजर आजकल के मजलिसी व इज्तिमाई कामों के तुर्क उसलूब पर पड़ती है और तकलीद व महकात का जज्बा हमें बेख्तियार उनकी जानिब खींचने लगता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपकी राह उनकी राहों से बिल्कुल अलग है और किताबुल्लाह की हिदायत और हिकमत नबूवत की सुन्नत आपको दुनिया और दुनिया वालों के तमाम गढ़े हुए तरीकों और कायदों से बिल्कुल मुस्तगनी करती है। आप इसलिए नहीं है कि इंसानों के बनाए हुए तरीकों की तकलीद करें, बल्कि आपको इल्म शरीयत इसलिए दिया गया ताकि दुनिया की आंखें आपकी तरफ उम्मीद और तलब से उठे और आपकी हिदायत उनके लिए तबा और तकलीद का
तकलीद का पैगाम हो। आपके पास अल्लाह की किताब है, उसके रसूल की सुन्नत है, और इन दो चीजों से बढ़कर कौन सा मुद्दा इल्म और सरचश्मा हिकमत हो सकता है जो इंसानी अमाल के तमाम उसूल और फरूक के लिए दुनिया में वजूद रखता हो। और दुनिया में इल्म यकीन इंसानी अमाल के तमाम उसूल और फरूक के लिए दुनिया में वजूद रखता हो। दुनिया में इल्म यकीन सिर्फ वही इलाही और उलूम और अमाल नबूवत है। इसके सिवा इल्म यकीन का इस समय दुनिया में कोई वजूद नहीं। इसके माँ सिवा जिस कदर भी है कुरान पुकार पुकार कर कहते हैं, जन है, तखमीन है, कयास है, अटकल है, तखर्रुस है, तलअबुल बिज़ैब है, जुल्म है, इल्म यकीन, बुरहान, नूर, अन्नूर, नूरुल अला नूर, तो सिर्फ इल्मुल खलाइक और अबू इराफ और इराफुल इबाद की दर्जगाह सुन्नत और हिकमत से मिलकर हिकमत से मिल सकता है, जो शक की जगह यकीन का, जहल की जगह इल्म बशीरत का और जन वाले की जगह बैन और हुज्जत का, कयास व तमकीन की जगह बुरहान और फुरकान का, और इन सब से भी बढ़कर ये कि नूर का। बस ए उलमाए मिल्लत, आपको अपने तरीका अमाल नज़्मकार के लिए किताब सुन्नत को दस्तूर अमल बनाना चाहिए, दस्तूर अमल बनाना चाहिए और हर तरफ से आंखें बंद कर लेनी चाहिए। हर तरफ से आंखें बंद कर लेनी चाहिए। दुनिया इल्म बसीरत के लिए आपकी मोहताज है, आप दुनिया वालों के एहतियाज, इल्म बसीरत के लिए आप दुनिया वालों के एहतियाज नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी चंद कलमात खत्म करना चाहती हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरत तकरीर पेश की है, बहुत खूबसूरत अंदाज में। और अब हम अपने प्रोग्राम के ख़िताम पे आ गए हैं आज के इनॉग्रल सेशन के। मैं गुजारिश करूंगी जनाब अबू उबैदा साहब से, जो सेंटर हेड हैं, कि वो कलमा तशक्कुर से हम सबको नवाजें। अबू उबैदा साहब एक बहुत ही फ़ाल शख्सियत हैं और जब से उन्होंने DPMI और DIMS की जिम्मेदारी कबूल की है, हम महसूस कर सकते हैं कि इदारा तरक्की की तरफ गामज़न है और इस इदारे में उन्होंने बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की हैं। अबू उबैदा साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सर्विस का, वो भी बहुत शानदार है और उन्होंने जहाँ भी अपनी खिदमत तालीमी मैदान में दी हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। मैं जनाब अबू उबैदा साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो अपने वोट ऑफ थैंक्स से हम सबको नवाजें, हमारे मेहमानों को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है मैडम? जी जी बिल्कुल आ रही है। तमाम तारीफ उस ज़ात आली की है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। उसके बाद दुरूद है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी हिदायत की रोशनी में हमने चलना और बोलना सीखा। हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर M.A. इब्राहिमी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने निहायत मसरूफियत के वक्त में से कुछ वक्त फारिग कर कर हमें दिया, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, और निहायत गिरा कद्र कलिमात उन्होंने बयान फरमाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो अजीम शख्सियत है और जिनके कई पहलू हैं ज़िंदगी के, यानी कोई इंसान अगर उसमें से किसी एक पहलू को कवर करना चाहे तो कई दहे लग जाते हैं, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो हमागीर शख्सियत है तो क्या कहने, उनकी क्या तारीफ बयान की जाए। डॉक्टर M.A. इब्राहिमी साहब ने बहुत खूबसूरत पैराए में मौलाना की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मैं उनकी तशरीफ़ आवरी और उनके निहायत गिरा कद्र कलिमात के लिए इंतहाई शुक्रगुजार और सिपासगुजार हूँ। हमारे दूसरे मेहमान ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब हैं। निहायत खूबसूरत उसलूब में और खूबसूरत उर्दू में उन्होंने मौलाना की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली और क्या ही खूबसूरत पैराया था। मुझे ऐसे ऐसे अजीम शख्सियात से मिलने का इस बहाने मौका मिल रहा है। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान साहब, मालूम हो रहा था कि मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद की ज़बान होती थी
उस तरह के निहायत उम्दा अल्फाज, तराकीब, फ़िक्रे और जुमले थे, बहुत खूबसूरत ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। प्रोफेसर सैयद मेहर ताज साहिबा बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत जामे और बहुत वाज़ेह अंदाज में उन्होंने अपना मौलाना के बारे में अपना बयान दिया और अब मौलाना की शख्सियत पर बहुत मुख्तसरन लेकिन बहुत जामे अंदाज में रोशनी डाली। और डॉक्टर मोहम्मद रेहान साहब जो HOD हैं सोशल स्टडीज़ HPS के, उन्होंने क्या ही खूबसूरत, एक तो पंडित जी ने जो अपने सेक्रेटरी से फ़ोन कराया और कहा कि क्या तुम बूढ़े हो गए हो, उंगलियों में दम नहीं है, क्या खूबसूरत बात कही। और उसके बाद फिर और मौलाना के निहायत दिलचस्प वाक़यात से हमें रोशनास कराया जो हमें अब तक पता नहीं थे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा का, जो तकरीबन मुस्तकिल मसरूफ़ रहती हैं इस तरह के सकाफ़ती और कल्चरल प्रोग्राम कराने में, और बच्चों के अंदर एक जोश और एक खरोश भरती रहती हैं, और ज़बान फ़हमी और ज़बान दानी के सिलसिले की एक निहायत फ़आल और मुतहर्रिक मिसाल हैं। अल्लाह आपकी उम्र तूलानी अता फ़रमाए और आपको सेहत अता फ़रमाए और आप ऐसे ही बच्चों को फ़ायदा पहुँचाते रहें। मैं शुक्रगुजार हूँ बिहार अंजुमन के कुवैत चैप्टर का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े कैश प्राइजेस देने का ऐलान किया, और हौसला अफजाई की DPMI की, एजुफेम की, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप इन इनामों की रकम को बढ़ाकर दुगना और 3 गुना कर दीजिए। तो मैं बिहार अंजुमन के कुवैत चैप्टर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके इस जनरस और फराख दिलाना उनके इस स्पॉन्सर और खर्चे का, जो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर कहे। एक और बात मैं अर्ज करता हूँ, जो डॉक्टर MA इब्राहिमी साहब ने किताब लिखी है जंग आज़ादी के मुस्लिम शुहदा, तो बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करूँगा डॉक्टर साहब को। और मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं, निहायत आला यूनिवर्सिटीज़ से आपने तालीम हासिल की है और हमारे लिए मिसाल हैं। हमें आपकी एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए, आपने हम सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है। तो ये किताब बहुत ही उम्दा होगी, मैं चाहूँगा इसका मुताला करूँ और हम पढ़ते रहे हैं। अक्सर हमारे जो आज़ादी का दिन आता है, यौम आज़ादी 15 अगस्त का, उसमें हम कहते हैं कि जहाँ और दूसरे जंग आज़ादी के मुजाहिदीन का जिक्र हो, उसमें हमारे कुछ न कुछ ऐसे नाम भी आए जिनको या आमदन या सहवन, इरादतन या गैर इरादी तौर पर उनको फरामोश किया जा रहा है, या खुद हमारी जो है ये एक गलती है कि हमने उनको नहीं पढ़ा और उनको नहीं जाना। तो इंशाल्लाह इस किताब के मुताले से सबको बहुत फ़ायदा होगा। खासतौर पे मैं चाहूँगा कि किताब में इंशाल्लाह किसी तरह हासिल करूँ और इसका मुताला करूँ। और उसके बाद माशाल्लाह बहुत उम्दा अंदाज से प्रोग्राम की इब्तिदा हुई है, और जो बच्चों ने अभी तक 3 बच्चों ने जिस तरह से अपनी स्पीचेस पेश की, उससे बहुत अच्छी उर्दू सुनकर, और जो हम ज़ेबा निशात से सुन रहे थे, उससे पहले एक बच्ची तहिया थी और उसके बाद ये आपके गुलशन आरा थी। तो निहायत उर्दू के असल मकसद इन सकाफती और तहजीबी प्रोग्राम के इनेकाद का ये होता है कि हमारे बच्चे जो आजकल ज़बान दानी और ज़बान फ़हमी और ज़बान का जो असल उसकी जो शीरीनी है, उससे दूर होते जा रहे हैं। यानी हम देखते हैं कि बच्चे जो है उर्दू में कमज़ोर होते जा रहे हैं, हिंदी पर तवज्जो नहीं देते हैं, अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोरी है, तो बड़ी उनके साथ कमज़ोरियाँ हैं, और मुताले का शौक़ बहुत कम हो गया है। सिर्फ जो है वो नंबर और मार्क्स हासिल करने की दौड़ में रहते हैं। और जैसे किसी में राइटर को पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे बजाय तालिबे इल्म के तालिबे डिग्री हो गए हैं। तो डॉक्टर साहिबा बता दीजिएगा जब मैं वक्त की हुदूद को क्रॉस करने लगूं। हाँ जी, मैं वही अर्ज कर रही थी कि मैं गुजारिश करूंगी कि आप मैं इंशाल्लाह 1 मिनट से कम में अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। तो वही जो कहा उन्होंने, एक राइटर को पढ़ रहा था, इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि आजकल के हमारे जो बच्चे हैं
बजाय तालिब इल्म के तालिब डिग्री बन गए। वो चाहते हैं कैसे भी हमें डिग्री मिल जाए, चाहे वो नकल करके मिल जाए और सिफारिश लगा के मिल जाए और ज़्यादा पैसे खर्च करके मिल जाए। तो मुताले का शौक बहुत कम हो गया है, और ख़ास तौर पर ज़बान, और वो भी उर्दू ज़बान, और उर्दू ज़बान का वो मेयार जो मौलाना ने पेश किया उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि हम बड़े भी। एक मौके पर मैं अलीगढ़ में एक शमशाद मार्केट में एक दुकान है किताब की, वहाँ पर जब मैं एक अल्लामा इकबाल की किताब असरार खुदी फारसी की खरीदने गया और मैंने कहा तो वो कहने लगे हजरत, ये भी 20 साल पुरानी बात है, वो कहने लगे आप फारसी की बात करते हैं, लोग आजकल उर्दू नहीं पढ़ते, आप फारसी की किताब खरीदने आ गए। तो खैर, आपकी इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद से लोगों में जज्बा पैदा होगा और एक दाइया पैदा होगा कि वो ज़बान की तरफ दोबारा से माइल हों। और इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का, और बहुत बहुत शुक्रिया अबू उबैदा साहब, आपने बहुत ही जामे तरीके से सभी हजरात का शुक्रिया अदा किया है। मैं ख़ास तौर से अहमद अली साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी जो यहाँ मौजूद हैं अपनी मसरूफियत के बावजूद, और फारूक आजम का भी शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने तमाम टेक्निकल सहूलियात फराहम की हैं। और मैं तलबा से ये अर्ज कर दूं कि अब जो ये तकरीरी मुकाबला शुरू होगा वो उस सीक्वेंस में होगा जो चैट बॉक्स में यहाँ पे पहले से पेश किया गया है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जैसे जैसे आपने अपनी अटेंडेंस शीट भरी है उसी के हिसाब से ये नाम लिए गए हैं। और मैं ये भी गुजारिश करूंगी कि कनीस फातिमा साहिबा जो हेड मिस्ट्रेस अल हिरा इंटरनेशनल स्कूल हैं कि वो हमारी इस निजामत के फरीजे में हमारे साथ होंगी और वो भी तलबा के नाम के अनाउंसमेंट्स करेंगी। तो अब बाकायदा तौर पे मुकाबले का इनेकाद किया जाता है और मुकाबले की शुरुआत होती है। मैं अपने तमाम मेहमानान का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अहमद अली साहब कुछ अर्ज करना चाहेंगे?